Dear students, this is our second lecture in which I'm going to give you a very brief introduction about the paper A regarding short story. Short story. From examinational point of view, translation of 15 numbers will be asked in your translation segment from the short stories. And short questions of 12 numbers and multiple choice at the end of every short story, the exercise that we are supposed to do, वो हमें करनी है हर हाल में, उसमें से हमें मल्टीपल चॉइस के सवालात आएंगे। अब कैसे इस वक्त हमने घर में बैठे हुए अपने इस एक बेहतरीन वक्त को, जिसमें आपको एक ऐसा वे मिल गया है कि अगर आप चाहें तो आप अपनी एक सेल्फ स्टडी कर सकते हैं आप, क्योंकि इस वक्त हम आपको एक वे दिखाएंगे कि आपने अपने घर में बैठे हुए एक टेक्स्ट बुक को सामने रख के कैसे उसमें से अपने लिए एक रास्ता तय करना शुरू कर देना है। मेरे टूल्स क्या हैं? वेयर आई हैव टू गो, व्हाट आई हैव टू रीड। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ आई एम हैविंग अ शॉर्ट स्टोरी इन फ्रंट ऑफ मी, शॉर्ट स्टोरी, तो मुझे तो शॉर्ट स्टोरी का भी पता ही कुछ नहीं है। मैट्रिक में मैंने कौन सा कुछ स्टोरी पढ़ी जिसमें कुछ कैरेक्टर्स थे, जिसमें कोई स्टोरी थी, जिसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट था और आखिर पे उसके कोई मॉरल लेसन था? ऐसा कुछ नहीं था। मुझे तो बस एक आर्टिकल मिला और उसमें कुछ मुझे देखना था, क्योंकि सेवियर ऑफ द मैनकाइंड है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे आपने उस आर्टिकल को पढ़ा और आपकी ज़िंदगी के चंद एक बातें जो थी वो आपने शॉर्ट क्वेश्चन की हालत में बयान कर दी। लेकिन यहाँ पर अब क्या होने जा रहा है? यहाँ पर तो आपको 5-5, 6-6 पेजेस की बहुत बड़ी बड़ी शॉर्ट स्टोरी से डील करना है और कैरेक्टर्स ने आना है, कॉन्फ्लिक्ट ने आना है, और उसके बाद आपने उसमें एक इम्तिहानी पॉइंट तो अपने माइंड में रखना ही रखना है कि मुझे नंबर लेने हैं, लेकिन मुझे उसको पहले समझना तो है कि मैं समझूं इसमें मुझे क्या मिल रहा है, वरना अदरवाइज तो आप उसकी क्रैमिंग करनी शुरू कर देंगे और फिर आप क्या करेंगे, एक ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे और उसको पढ़ते 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 एंड पे जाएंगे और आखिर पे आपको लगेगा कि आपने एक कहानी को पढ़ा है, मुझे नहीं पता उस कहानी में हुआ क्या है। लेकिन अगर आप इस लेक्चर को ज़रा ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैं आपको डिफाइन करने जा रहा हूँ कि व्हाट इज़ अ शॉर्ट स्टोरी। इनफैक्ट एक शॉर्ट स्टोरी है क्या? इट्स अ डेफिनेशन ऑफ लिटरेचर, बिकॉज यू आर गोइंग टू read a lot of literature in your first year, जिसमें आपको जिंदगी के बहुत सारे मराहल में से गुजरते हुए किरदार नजर आएंगे, और वो किरदार आप भी हैं, मैं भी हूं, मुआशरा है, ज़माना है। लेकिन उससे पहले उनको हम तक लाता कौन है, हमें डिफाइन कौन करता है उन चीज़ों के बारे में, एंड दैट इज द लिटरेचर। अदब जिसको हम कहते हैं, लिटरेचर इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ। अदब जिंदगी की नुमाइंदगी करता है, जिंदगी का बयान है अदब। एक शेक्सपियर का प्ले है हैमलेट, उसमें उसने एक सेंटेंस बोला है और वो सेंटेंस मेरे ख्याल में हर एक जगह पे लिखवाना चाहिए हमें, ताकि हमारे जिंदगी में हमारे मकासद हमारे सामने रहें और हम कभी उससे भटके नहीं। वो क्या है? टू बी और नॉट टू बी, दैट इज अ क्वेश्चन। या तो कुछ करना है या कुछ नहीं करना। सवाल ये है, अब आप घर में या तो कुछ करने बैठे हैं, कुछ पढ़ने बैठे हैं, या बाकी दुनिया की तरह जैसे बाकी सबका टाइम गुजर रहा है और वो भी अपना टाइम गुजारने के बाद वापस आ जाएंगे, आप भी वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने इन चंद एक चीज़ों पे अमल किया तो ये वे आपको सेल्फ स्टडी सिखाएगा, आपको सेल्फ स्टडी करनी है। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव रिटन द डेफिनेशन ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी। अ प्रोज नैरेटिव having characters and conflict leading to a moral lesson, implicitly, explicitly. Prose, नसर, जो आपने उर्दू में असबाक पढ़े हुए हैं, वो नसर है सारी, पोएम की बात नहीं कर रहा हूँ, नसर की बात कर रहा हूँ। वो एक लेसन्स हैं, वो प्रोज है आपकी, नसर है। नैरेटिव बयान, कहानी, कहानी है। कहानी में कुछ ना कुछ तो ऐसा हो जहां पे आप रुकें और आपको कुछ मिले उसमें से, नैरेटिव।
Having characters, کرداروں کا ہونا بہت ضروری ہے. کردار ہوں گے تو شارٹ سٹوری بنے گی. اینڈ کانفلکٹ, کشمکش کو کہتے ہیں. کہانی میں کوئی ٹوسٹ ہونے کے لیے, کوئی وجہ ہونے کے لیے, کوئی لڑائی بنے, کوئی ٹینشن کریٹ ہو کیریکٹرز کے درمیان, کوئی آپس میں ان کے بات چیت ایسی ہو جس کی وجہ سے وہ پورا ایک ماحول ایک ٹینس ہو جائے, اور اس میں سے ایٹ دی اینڈ ایک مورل لیسن ڈرا ہونا ہوتا ہے. لیکن اس کے پہلے ایک کانفلکٹ بہت ضروری ہے, کشمکش جس کو ہم کہتے ہیں, وہ لڑائی کی وجہ, وہ لڑائی کا وے جس کی وجہ سے کرداروں میں آپس میں ایک ٹینشن کریٹ ہو گئی, وہ کانفلکٹ ہوتا ہے. لیڈنگ ٹو اے مورل لیسن, ایٹ دی اینڈ دیر مسٹ بی اے مورل لیسن امپلیسٹلی, چاہے وہ چھپا ہوا ہو. چھپا ہوا, what do we mean چھپا ہوا؟ کوا آیا, گھڑے کو دیکھا, گھڑے میں پانی نہیں ہے. اس کو ملا تو صحیح لیکن تھوڑا ملا, گیا کنکریاں اکٹھی کی, اس میں ڈالیں, پانی اوپر آیا, پی کے چلا گیا. جاتے ہوئے کہہ کے تو نہیں گیا, ڈانس کر کے میں کہہ کے تو نہیں گیا, بتا کے تو نہیں گیا, لیکن we got the lesson at the end of the moral story, کہ try again till you succeed or whatever. So implicitly that is underneath the audience, the reader, he has to get a struggle to get the moral lesson, کہ اس کو اس میں سے کیا ملا, اس کے لیے وہ ضروری ہے. اینڈ ایکسپلیسٹلی واضح بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آڈینس جانتی ہے اس کے ساتھ ہوا کیا, کس معنی پہ یہ سب کچھ ہو گیا. تو یہ تو ایک سمپل سی ایک ڈیفینیشن ہے شارٹ سٹوری کی. آفٹر دیٹ, کانٹینٹس آف اے شارٹ سٹوری. ایک شارٹ سٹوری میں کیا ہونا ضروری ہے, بغیر اس کے وہ شارٹ سٹوری نہیں ہو سکتی. فرسٹ آف آل دا کیریکٹرس, دے آر ویری امپورٹنٹ. کوئی کردار ہو, چاہے وہ کردار ایک مشین ہی کیوں نہیں ہے, اسی کی کوئی کہانی کیوں نہیں ہے, لیکن ہمارے نزدیک وہ ایک آبجیکٹ ہے, وہ ایک کردار ہے جو اس کہانی میں ایک اہمیت کا ایک سینٹرل پوائنٹ ہے, سینٹرل فیگر ہے, ایک ہیرو آف دا اسٹوری ہے, وغیرہ وغیرہ. اسٹوری مسٹ بی دیئر, ایک کہانی ہونی چاہیے. کانفلکٹ, کشمکش, تضاد, لڑائی کی وجہ. ابھی میں آپ کے سامنے اس کو ڈیفائن کروں گا. ان دا ویری فرسٹ اسٹوری, بٹن. And after that, moral lesson should be there. Moral lesson after the conflict that resolved. What happened? کرداروں کے ساتھ ہوا کیا, کیا وہ جس ایکٹ کو لے کر چل رہے تھے, جس کہانی میں کوئی ایک وجہ تھی لڑائی کی, وہ وجہ ان کی سکسیڈیبل ہوئی, کوئی فائدہ ہوا ان کو, یا ان کے لیے وہ نقصان کا باعث بن گیا. جیسا کہ ہماری پہلی سٹوری میں ہمارے مین کیریکٹر کے ساتھ ہونے جائے گا کہ اپنی طرف سے تو وہ فائدہ کرنے لگی اپنی زندگی کا. She wanted to raise her status of life, she wanted to get anything in life, but what she got, her own husband got killed. After that I'll be describing all the scenario of that story. Okay, the kinds of stories there. آپ کس قسم کی کہانی پڑھ رہے ہیں. ایک کہانی آپ نے پڑھی, پڑھنے کے بعد آپ کو افسوس محسوس ہوا, آپ کو تکلیف ہوئی, کیریکٹرز کو دیکھ کے آپ کے دل میں ان کے لیے جو ہے وہ سمپتھی سی جو تھی وہ نکلی آپ کے دل میں. that would be the tragedy. اور اگر وہ کسی ایک کیریکٹر کی ہے, جیسے کہ ہماری فرسٹ سٹوری میں ہمارے فرسٹ کیریکٹر کی ہے, نورما کی ہے, جو کہ بری طرح سے ٹریجڈی کا شکار ہو جاتی ہے. دوسرا ہے کامیڈی, مزاح, جس کو دیکھ کے, جس کو پڑھ کے, جس کو سن کے ہمیں ہنسی آتی ہے, ہم ہنس پڑتے ہیں, وہ ہے comedy. And there are so many other kinds, but here I have to only describe the tragedy and comedy. So